So mao ni siya mga friends, no? Two-stroke ato gining gibutang nga born for fun. No, born for fun kay man ang gipakatawo ta para maglingaw-lingaw. So mao na siya oh. So mga friends na nakatindog yun ta, no? Gakurog akong kamot agi kay kapoy kaayo. Hello. Question. Sure. We've been wanting to know who's that? You've been wanting to try it? No, I wanted to know, like, I've seen so many people and I didn't know what it was called, and I tried looking it's it up. called jet board. Yacht board. Jet. Oh, jet board. Jet board. Okay, so and then Or jetsurf.com. jet surf. Yeah, jet surf. Jet boarding or jet surfing. Yeah, you Cool. should try it. It's so cool. Yeah, I love it. Thank you. Yeah, okay. Have a good day. Mo to akong uyab karon dere. Bago ra gyud mi nagkauyab ato sa inyong na bantayan. So mao ni siya. Kakurog akong kamot mga friends. Oh, laylay kayo. Na kuan na arm pump. Two-stroke, basta two-stroke ma-arm pump jud ta. So dayon mga friends, okay ni atong sakyan. Okay ra po na ninyo, no? Okay ra po na siya. Human og kuan. Human og jet surfing. Kanay atong gamiton isoroy-soroy. My friends, tanawa ang view my friends. Sus pastelan. Pero namumo gyud ang akong tiil agi sa jetboard, tanawa oh. Dako kayong pangos. Napangos gyud si Sir like. Hastang pangusa pero okay ra gyapon kay tanawa atong view oh. Sus. Kana galinya dia nga mga cruise ship naa diha ag katong mga dagko kay mga barko padulong og kuan Dumaguete. So, dirin lang kita kutob my friends, no? Timan inyo, pahimusli o unsa man ang angay pahimuslan kay ang tanan lumalabay lamang kini si Kuya Aga. I love you all.